Vale, estamos... Estamos, perfecto. Vamos a continuar con el Hogwarts Legacy, ¿vale? Directillo número 5, creo que es, si mal no recuerdo. Y nada, estuve haciendo cositas ayer fuera de cámara, ¿vale? Estuve haciendo cositas fuera de cámara, ¿vale? Y si recordáis, hicimos lo que... La historia principal, hicimos la primera prueba que nos había encargado Rackham. Eh, y luego pues estuvimos asistiendo a alguna que otra clase y aprendimos sobre todo al ojo mora, ¿vale? Para abrir las cerraduras. Entonces dije que me gustaría irme a explorar, ¿vale? Para desbloquear... em, vale. Para desbloquear las siguientes mejoras de al ojo mora, ¿vale? Porque hay 3 en total. Al principio solo puedes abrir cerraduras de nivel 1, luego 2 y luego 3, ¿vale? Entonces si recordáis había que conseguir unas especies de lunitas por la noche, tenías que irte de noche, solo podías cogerlas en esta hora y entregando una serie de estas bolitas pues ibas desbloqueando niveles de Alojomora para poder abrir las cerraduras, ¿vale? Entonces ayer cuando terminé directo me puse a saco a explorar, ¿vale? Estuve mirando, me di 20.000 vueltas por el castillo, me di vueltas por Hogsmeade, por todos los sitios, ¿vale? Y conseguí por fin, ya súper tarde de madrugada, pero bueno, conseguí por fin encontrar suficientes estatuitas, no todas, pero suficientes como para poder tener al ojo mora nivel 3, ¿vale? Entonces ya literalmente no hay ninguna cerradura que nos corte el paso, tenemos completa libertad para movernos por donde nos dé absolutamente la gana, ¿vale? Entonces vamos a descansar hasta el día siguiente. Y también me he encontrado todas las piezas de esto, ¿vale? Entonces, bueno, voy a esperar a que se calle el I tío. don't think Mr. Pemberton meant to use his own stationery. He knows something about those demiguise moons. He's in Hogsmeade, apparently. Perhaps I shall pay him a visit. Vale, cállate. Entonces, encontré también todas las piezas de esto, ¿vale? Así que no tengo ni idea de lo que va a haber aquí dentro. Vamos a descubrirlo juntos y a ver qué tal. Here we go, the last house token. Time to see what's inside. Well, look at that. Thanks goes to the former headmistress, Eupraxia Una Mole. capa. Una capa. Ya puede ser la capa más bonita. Ya puede ser la mejor capa. Sin comentarios. Sin comentarios de lo que acaba de pasar. Una capa. Vámonos a clase, gente. Tenemos clase de animales hoy. Tenemos varias clases, de hecho. Voy a enseñar rápidamente las misiones porque tenemos muchas cositas. Tenemos una clase de animales. Luego tenemos que ir a hablar con Sirona en el bar. Y luego tenemos clase con la señora Kogawa para aprender Arresto Momentum. Y clase de adivinación para aprender Descendo. Así que se vienen hoy cositas bastante interesantes. Vamos en primer lugar, yo creo, a la clase de animales. Que es justo aquí a las afueras del castillo. Y a ver si me dejan cultivar... Bueno, cultivar. Ha sonado un poco feo. A ver si me dejan criar animales. Porque he visto que hay monturas y puedes también tener como mascotitas y tal. Entonces puede estar interesante. Comenzar misión. Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we?
Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Oh! Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. Hola, Geraldo. You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. Cepillo para... I like to think it enriches his experience. ¿Y esto lo tengo que poner? ¿Tengo que poner en un hechizo, en serio? ¿En serio me tengo que ocupar un espacio de...? Míralo, todo That's contento. lovely. I'm sure he feels much better. Y ahora I quiere think he comida. might be hungry. Would you mind giving him some beast food? Pero también te digo, estas cosas no me hagas... No me ocupes espacio de hechizos. What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition. And cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? This way. The Neasels are over here. Los gatetes. Todo gordos. Oh, couple of knees or whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. What in Merlin's name are you doing? Tuss, peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone! Her name is Persephone. That's really not funny. Let's go. Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the Neasels just as you did with Gerald. The Neasels really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Ah, there you are. I would like a moment, please. Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps? An optimistic idea. Now,
why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other fifth years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. Hey, over here. Come on. Do you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least, that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet. In the forest. You've intrigued me. Very well. Lead the way. I'd hoped I would. Vale, antes de ir contigo, ¿puedo dar de I comer a wouldn't estas take just cositas? anyone there. In fact, you're the first. Really? Well, thank you, I think. As I said, we think alike. Pleasant surprise. Una vez que hago esto, ¿qué pasa? ¿Puedo tenerlos de mascota? ¿O no? Bueno, simplemente se queda ahí todo contento. Y ya está. Vale. Luego, ¿qué más tenemos aquí? Oh, feos. Ah, ¿qué queréis? ¿Queréis comida? Toma. Tú también, toma. Y toma. Y toma. Vale, ya están todos contentos. También vosotros. Este ya el que le hemos dado de comer. ¿No quiere cepillarse? Así ahora. Mírale, se tumba boca arriba. Todo tirado. Vale, todo contento. De boca arriba para que le raje la pancita. Y este aquí se ha quedado solito. Vale, vámonos con la chica esta. Quite the weather we're having, don't you think? Poppy, where are you taking me? It really is much better if I just show you. Don't worry, we're nearly there. It's just ahead. Stand back. Un hipogrifo. Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them.
I knew it. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. Todo contento. A ver. So, what did you think of Highwing? I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the Ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on, what they're doing. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. Vale. No me mola mucho que tenga que ocupar espacios de hechizos, estas cosas. ¿Puedo, por favor? No me hace gracia que tenga que ocupar espacio de esto. Pero bueno. Es que no sé si poner alguna otra cosa. Ya está, no sé. De momento voy a quitar lumos. Sí, voy a quitar lumos y voy a poner Wingardium Leviosa por el momento. Y ya está. Vale, más misiones. ¿Qué más tenemos que hacer? Hablar con la señora Kogawa. Debe de estar cerca, no creo que esté muy lejos, ¿no? Está aquí el campo de Quidditch. O sea que tiene que andar cerca la profe. 200 metros. Vamos en un momento. Welcome back. Have you finished your assignments? Reporting back, Professor. Assignment's all finished. Well done. Shows good discipline. Wisdom is a golden snitch, as they say, and you're proving a skilled seeker in that regard. Let us practice our Restore Momentum. A charm, incidentally, created to stop quaffles from plummeting straight to the ground during a Quidditch match. Precise, deliberate movements. Ralentiza el movimiento de enemigos y objetos. Cuanto más grande sea el objeto, menor será el efecto del hechizo. Very good. Accio. Wingardium Leviosa. Your new spell as much as possible. Defendo. Before you leave here.
Aloha Mora. Revelio. Vale, pues listo. Tenemos hechizo nuevo. Vale, ¿qué más clases tenemos que asistir hoy? Teníamos encantamientos, ¿puede ser? Adivinación. Clase de adivinación para aprender descendo. Pues vamos a clase. Clase de adivinación. ¿Dónde es? Aquí. Aula de adivinación. Vamos allá. Handy resource indeed, your field guide. Todos los alumnos para ir a clase tienen que subir por las escaleras. No hay otro punto de acceso. Lo de las tazas. Hombre, está aquí. Onai se I llamaba. hope those No, ¿cómo se assignments llamaba were esa chica? challenging enough for you. I've completed all of my tasks, Professor Onai. Very well done. Although I must admit, I did have something of a premonition that you would follow through. Now, as you have no doubt sharpened your perception by completing my assignment, I am curious, based upon the knowledge that one's present and even one's past may reveal traces of what is to come. What do you see in your own future? ¿Qué veo en mi futuro? Veo el éxito, veo peligro, veo poder. Veo peligro, ¿no? Me está persiguiendo al fin y al cabo el tipo este. I can't get rid of this feeling of a coming danger. I see. Know that such omens are not damning if they can at least prepare us. And you are preparing yourself, even now. But this talk of tomorrow should not divert us from your present success. I shall inform our good deputy headmistress of your exemplary performance. And if that performance is any omen of what your future may hold, then I, for one, see great things. Channel your magic towards your targets. You have it! Now, why not practice the new spell on the training dummy? Vale, a ver, podemos hacer algún combo interesante con Descendo. Levioso. Descendo. Incendio. Defendo. Levioso. Descendo. At some point, you must stop preparing and put your newly honed skills to the test outside of the classroom. Vale, ¿algo más? Professor, do you have a moment? I do? I was wondering how you decided to teach divination. Ah,
The art of divination is an important yet often misunderstood branch of magic. Those of us who possess the sight are rare, and, as is often the case with the unique among us, we can frequently be misread, even feared. When I was granted the opportunity to teach others about my gift and the good it can do, I was most grateful. I see. Natty told me that you and she moved here from Uganda, where she had attended Wagadu. Yes, Acei and I both loved Uganda and Wagadu, but we are happily settled here now. I had foreseen such a change, but did not know the details until it occurred. I was glad of the outcome. You would be wise to remember that the consequences of our actions are complex. And so, divining what is to come is not as simple as gazing into a crystal ball or studying the bottom of a teacup. I find it truly intriguing, even if I don't fully understand it. Intriguing. That is one word for it. And I'm certain you will come to understand many things more deeply in the days ahead. You are a student at Hogwarts, after all. It cannot have escaped you that we in the wizarding world are forever navigating the seemingly inexplicable. Of course, Professor. Now, I know that we both have places to be. Not because I have the sight, mind you, but because I am a professor and you are a student. I have enjoyed our conversation. Bueno, pues muy bien. Vale, ¿qué más podemos hacer? Habla con Sirona las 3 escobas. Perfecto. Luego misiones de seguir mariposas, control de trolls. Bueno, misiones secundarias, varias. Vale, vamos a centrarnos en la historia principal de momento. Habla con Sirona en las 3 escobas. Esto está en Hogsmeade, ¿verdad? Sí. Pues vámonos para Hogsmeade. Ahí, a las 3 escobas. Me esperaba que me fuesen a dar algo en lo de animales. Me esperaba que me fuesen a dar la oportunidad ya de montar en animales en lugar de la escoba. O de poder criarlos, porque sé que hay como bebederos y hay juguetes y cosas así que puedes tener tú para tu... ¿Cómo se llama? La sala esta... ¿Cómo se llama la sala? Se me ha olvidado el nombre. Está aquí en Hogwarts. Esto, sala de los menesteres. Sé que hay como unas invocaciones que puedes hacer para traer juguetes o comida para los bichillos estos. Entonces pensaba que iba a poder criarlos, por así decirlo, y tenerlos como de mascota en la sala de menesteres. Hello, Miss Ryan. I wanted to thank you again for your help with Rookwood and Harlow the day of the troll attack. Sirona, please. And I was happy to help. Oh, those two are nothing but trouble. Glad you and your friend were here when they found you. I am too. You were speaking to a goblin here that day. Yes, Lodgok. He's a friend. It seems as though you were on good terms with him. I've known him for years. We met when I was waiting tables here as a student, well before I bought the place. He was cordial enough, but we weren't friends then. His mistrust of wizard kind ran deep. But you're friends now? We are. Hadn't seen him in years when he came in a few months ago. But he recognized me instantly, which is more than I can say for some of my own classmates. Took them a second to realize I was actually a witch, not a wizard. Not all goblins are like Ranrock and his loyalists. Lodgok is as worried as the rest of us about what's been going on. In that case, I'd like to talk with him, about Ranrock in particular. Where might I find him? I assume your interest is to do with the rumors I've heard about Ranrock working with our friend Rookwood. It is. If he's not here, you might find him doing business at the Hog's Head. He's a trusted metal trader. You should mention that we spoke. He can, understandably, be wary of witches and wizards, even ones as young as you. That said, if you're looking for information on Ranrock to help rein him in, you'll find an ally in Lodgok. Thank you, Sirona. If you find Lodgok, please give him my best.
I don't know what you've done to make such powerful enemies, but please, watch Revelio. your back. Oh, hay cosas aquí. Oh, please tell me you have an answer for me about the butterflies. Aquí arriba había algo. Revelio. Aloha Mora. What do we have? Revelio. Vale, no hay nada más aquí ya. Aquí atrás tampoco, ¿no? Imagino. Vale, había de todas formas, aquí había Revelio. puertas. Recuerdo, ¿veis? Hay puertas que están bloqueadas. Pero ahora que tengo lo de Alojomora debería poder abrirlas. Aloha Mora. Revelio. Suena a que hay una estatua de Demiguise de estas cerca. ¿No? Vale, había más casas que no tenía acceso. Revelio. ¿Dónde era? Creo que era aquí abajo. Sí, esta caseta Hogsmeade, here I come. no tenía acceso y ahora ya sí tengo acceso. Aloha Mora. Muchas cosas. Revelio. Vale. Good to see you outside the castle. You too, Amit. Away from today's young. Ya está, de momento creo que no me dejo nada. Welcome to the Og's Head. Any empty seat is yours. Hello, Lord Gok. Sorona said I might find you here. She did she? Did she send you with news? No, actually, I wanted to speak with you. It's about Ranrock. Now I remember. The 3 broomsticks. Day of the troll attack. You're the student he's after. I am, and I need to know what he and his loyalists are up to so I can stay a step ahead. Let's say I did know. Why should I trust you? Sorona trusts me, and she thought our interests may be aligned. Well, if Sorona trusts you, very well. I may know of something that could help us both. A way to get Ranrock to confide his plans to me. I'm listening. Years ago, a heinous witch stole a sacred goblin relic. Rumor has it that it now rests in her sarcophagus, in a tomb accessible only by wizard kind. Ranrock and I had a falling out a while back. The relic could well repair the chasm between us. Very well. I'll retrieve the relic if you promise to share Ranrock's plans with me.
we will have to trust each other. I, that you will not abscond with the relic, and you, that I'll share what I learn. Gather whatever supplies you may need, and meet me near the witch's tomb. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. I'm ready. Good. There's no time to lose. What precisely is the relic I'm to retrieve? A valuable heirloom known as the Helmet of Erdgott. The witch considered herself a collector and purchased the helmet as a trinket. She cared not what pain she caused the goblins. Goblins believe that the rightful owner of any object is its maker, not its purchaser. Wizard kind see things differently. It's a wonder goblins and wizards have ever been able to work together. The differences between our kinds are myriad. They seem to be. It may surprise you to know that I do not believe those differences always to be insurmountable. It is the reason I find myself traveling with you to this tomb today. Mira que hay criaturas ahí abajo. Lobos. ¿Puedo hacer esto en un momento? ¿O me va el juego a decir que no puedo? No me va a dejar el juego hacerlo. Estando en misión no me deja. Ah, ahora corres. Vamos corriendo. Ah, joder. Vale, pensaba que iba caminando solo. Ah, and there it is. The witch's tomb. Dreadful looking place, isn't it? I wish you luck retrieving the helmet. As a wand carrier, you should have an advantage. Now, before you set off, do you have any questions? Don't suppose you have any idea what could be waiting for me inside the tomb? Considering a dark witch was involved, I suppose there's a chance you may encounter the Dark Protectors, known as Inferi. The foul creatures thrive on darkness and the cold. Vanquish them with light, force, and most effectively fire. Okay. It all seems clear to me now that we're here. I do hope our alliance proves fruitful. Again, I wish you luck. I will remain here, eagerly awaiting your return. Please, be careful. Vale, tengo preparado un set de hechizos para los inferni estos con mucho fuego. Revelio. Not sealed. Vale, necesito las mariposas. Moths. Curious. Vale, justo he quitado lumos. Es que ya digo, voy a quitar la comida y esto de los animales, pues un coñazo. Voy a dejar lumos, voy a dejar reparo y voy a dejar esto.
Me queda solo el hechizo este, transformación y las maldiciones imperdonables. De momento. Lumos. Lumos. Merlin's beard. Lumos. This can't be the witch's tomb. Likely I need to go further. Lumos. Lumos. Revelio. Lumos. Pero tú no estabas. No tengo ningún hechizo. Necesito el de pulso. Accio. No, eso también me sirve. Lumos. Lumos. I have a feeling I'm not alone here. Vale, ahí están los enemigos. Levioso. Descendo. Incendio. Defendo. Protego. Incendio. The assault is persistent. Confringo. Accio. Incendio. Revelio. Confringo. Lumos. ¿Algo más? Revelio. Accio. Confringo. Lumos. Ahí arriba hay algo. No puedo subir, no puedo subir, yo creo. Lumos. Lumos. Parece que necesito una mariposa para colocarla aquí, ¿no? A ver. ¿Qué consigo con esto? ¿Puedo girarlo? Es como una palanca o... If I could power it somehow, it looks like it could be rotated. Algo con viento. Rependo. Levioso. Accio. Revelio. Darle energía. Confringo. ¿Cómo le doy energía? This has a moth imprinted on it. Same as the door.
Darle energía. Voy a probar con esto. Vale. Lumos. 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 Acei. ¿De qué me sirve que esté eso ahí? Incendio. Acei. Tiene que haber algo que pueda... Reparo. ¿No? Eso se enciende quizá. Need to get that platform closer. But how? Vamos a bajar. A ver si hay algo aquí que no estoy viendo. Levioso. Wingardium Leviosa. O sea, ¿qué consigo con esto? No sé exactamente qué tengo que hacer. Tengo que colocar las calaveras aquí, en su sitio, quizá. Wingardium Leviosa. Tengo que colocarlas aquí o... No, no lo puedo colocar aquí. A ver, voy a dejarlas aquí. Ah. Vale, eso sí que no me lo esperaba. No me esperaba que se fuese a solucionar así, la verdad. No tiene mucho sentido. De todas las cosas que podían pasar, esto era lo que menos me esperaba que pasase. Lumos. What's that in there? Down I go. No other way. Accio. Incendio. Lumos. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio.
He explorado todo, ¿verdad? Sí, diría que sí. Oh! Lumos. Revelio. Lumos. Accio. Ah, vale, mira, vuelvo a esta zona. Vale, esto es para luego volver. ¿Se viene combate o qué? A ver. Que quiero ver. Lanza a un enemigo contra un objeto destructible con depulso. Luego derrota a un enemigo con magia antigua. Vale, eso lo podemos hacer ya. Vale, y ahora lanzar a un enemigo contra un objeto destructible con depulso. Vale, necesito equiparme de pulso, un segundo. Voy a ponerme esto aquí. Lo tengo que lanzar contra un objeto destructible. No sé exactamente qué objetos son destructibles, pero... Incendio. Confringo. Rebellion. Defender. Repulsor. Este objeto quizá lo puedo destruir. Ven aquí a ver si puedo destruir esto. No. Es que no sé, objeto destructible. Ven aquí. Creo que no... No sé, no tengo ni idea. Da igual. ¿Hay más? Hay más. Incendio. Defender. Confringo. Repulsor. Incendio. Ah, mira, lo he conseguido al final. No sé cómo, pero lo he conseguido. Lumos. Revelio. Lumos. Vale, no puedo colocar esta mariposa ahora mismo en ningún sitio. Espérate un segundo. Repulsor. Vale, perfecto. ¿Subes? ¿Por qué no subes? Joder, pensé que... Di por hecho que iba a poder saltar desde ahí. Se ve que no. Era muy complicado saltar. Vale, ¿dónde puedo colocar esto? ¿No hay nada aquí? Revelio. Lumos. Depulsor. Lumos.
mira, hay que colocar una mariposa ahí que suba. Esta misma. Lumos. Esta la colocamos aquí. Vale, no, pues necesito... ¿Puedo? ¿O necesito otra? Ah, no, hay una mariposa ahí, ¿no? Hay 4. Vale, pues mira, ya sé. Hay que colocar entonces esta de aquí. Lumos. Esta de aquí la podemos colocar aquí, ¿no? Vale, sí, y ahora ya está. Subimos nosotros. Y ahora mientras esto está arriba, Lumos. traemos esta mariposa. Lumos. Vale, creo que no me dejo nada. Revelio. No sé. Lumos. The witch's final resting place. Lodgok said the helmet was in her sarcophagus. A dead Ashwinder. Your compatriots must have made off with the helmet. Lodgok won't like this. Better show this to Lodgok. Anillo del sello. I know there's a mechanism to open this door. Región norte de Hogwarts. Revelio. O sea, me puedo pirar ya. Tiene que haber algo más, ¿no? ¿O no? Incendio. Si no se enciende. Vale, una duda, porque aquí he visto que hay cosas, ¿no? Revelio. Hay un cofre ahí que no he abierto, ¿no? No puedes llevar más pociones herbovitalizantes. Ah, no, eso no es un cofre, es la caja. Vale, no es un cofre, es la caja esa que he utilizado antes para mover. Vale, pues sí, en principio está todo. Pensé que era un cofre, pero es la caja esta que antes he utilizado como plataforma para subir a los sitios estos. Lodgok. The sarcophagus had been raided. I found no helmet, only a dead Ashwinder. Damn! They got here first. We need to get it before Rookwood uses it to further ingratiate himself to Ranrock. I saw one of their campsites not far from here, but I fear you must go in alone. My fighting days are behind me. I'll head there now. Good. There's no time to lose. Get to that helmet before Rookwood does, or we will lose our chance at any leverage, no matter how small, with Ranrock. To think those wretched thieves have their hands on such a relic. Vale, hay un este de magia. Ahí abajo hay un punto de estos de magia. Me interesaría cogerlo. Lumos. Ya que estoy aquí voy a coger aquí el punto este de magia. Magia antigua. The castle must have been quite stately in its time. ¿Qué ha sido eso? You're gonna regret it. Confringo. ¿Puedo abrir esto? Wingardium Leviosa. ¿Para qué
¿Puedo sacarlo de aquí? No puedo sacarlo. Revelio. Wingardium Leviosa. Ahora. Necesito tener... Necesito tener los dos hechizos, tanto el de empujar como el otro. Es que si no es un coñazo. Vale, voy a ponerme este. Necesito tener estos dos. Accio. That solves that. Incendio. Confringo. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Vale, se ha abierto la puerta. Creo que ya está todo, ¿no? No me dejo nada. Revelio. Vale, no me dejo nada, yo creo. Let's get this over with, shall we? I have things to do. Shear isn't worth the time. No amount of spoils is worth that many spiders. Could do worse than Peter Pan Ford. Plans must be carefully and strategically laid out. Haste is a fool's chariot. I shall not allow the very life of me to be held ransom at the mercy of Vale, ¿qué hace? recklessness. Está loco. We all have our part. Está loco. Mine's Robin. Me van a ver al final. Pero bueno, si me ven da igual, peleamos y a tomar por culo. You'll die before you have a chance to finish me off. Is that all they're teaching in school these days? Pathetic display. Vale, no ha sido el combate más limpio, And an pero... Ashwinder, no less. No ha sido el combate más limpio, pero bueno. Me sirve. No hay nada por aquí. Nothing more than luck. Places. Confringo. Hay un nido de arañas aquí abajo. Igual puedo acabar con ellas desde aquí. Flipendo. Glacius. Confringo. No te caigas. Potato.
Podría haber sido que. Revelio. I've seen you duel. Your strategies won't work on me. ¿No puedo subir? Vale, aquí está el campamento de los estos. There they are. The Ashwinders. Expulso! No! Protego! Incendio! Incendio! Hey! You should never have come here. Defender. ¿Hay más detrás? Hay más detrás. Electricity. You don't stand a chance against me. Might want to look up. Defender. Expulso! 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 Por favor, deja de hacerme target a mí. Hard to pin down. Look what's quite conductive, aren't we? Expulso! Stupid one. Vale, joder. Entre unos y otros. Revelio. Vale, tengo que encontrar el objeto este, ¿no? El casco. ¿Por qué hay peces ahí? ¿No puedo coger esto? That's it. Vale, ahí está el casco. This is for Rookwood! I'll watch the light go out of your eye. Defender. You plan to creep up. You've made a great mess up. I've seen Defender. Defender. Glaciers. Shame nobody saw that. Revelio. Vale, ¿algo más? Esto no lo puedo coger entonces. Está como bugueado y no me deja cogerlo. Ya tenemos un puzzle ahí ya que estamos. Oh, here's a pleasant surprise. Vale, tengo que llevar esto a algún otro sitio, asumo, ¿no? Para solucionar el puzzle. I know I'm not hearing things. Hay otra piedra ahí. Defender. Bastante chulo. Nobody el will combo, believe.
Vale, hay una serie de piedras. Hay otra ahí. Pero las tengo que colocar en algún sitio, entonces. ¿Qué tengo que hacer con las piedras? A lo mejor simplemente destruirlas. Pero no tiene pinta, ¿no? Tengo que colocarlas en algún pedestal. Quizá. O colocar cada una con su dibujo correspondiente. Creo que voy a tener que colocar quizá los dibujos correspondientes, ¿no? Vale, vamos a probar. Wingardium Leviosa. ¿No viene? No tengo que moverla del sitio. No puedo mover la piedra del sitio. Entonces... Acei. ¿No puedo moverla del sitio? Confringo. Depulsor. No, no puedo moverla del sitio. Wingardium Leviosa. ¿Y rotarla? ¿Puedo rotarla? O tampoco. A ver, un segundo. Ajustes. Monturas, hechizos. Wingardium Leviosa. Girar a izquierda y derecha con B y N. A ver si tiene algo que ver con eso. No, tampoco te creas. ¿Coinciden las teclas o algo? No me deja. Tampoco tengo mucha libertad de moverlo. Claro, si le doy a la N me coincide el botón y no puedo. Pero eso igualmente no me deja moverlo, ¿no? Si le doy a la B... Segundo, joder. Si le doy a la B... No puedo mover esto de sitio. No sé cómo solucionarlo. Voy a probar en otra, pero no tengo ni idea de cómo solucionarlo. Entiendo que tengo que rotarlo para que coincida el dibujo, ¿no? Wingardium Leviosa. Pero no soy capaz de girarlo. Acei. Depulsor. No soy capaz de girarlo. Confringo. Wingardium Leviosa. No puedo girarlo. Flipendo. Ah, joder, con flipendo. ¿Ahí o tiene que coincidir exactamente? ¿Puedo apuntar o...? Voy a dejarlo ahí de momento. O más, es que te pones a probar un montón de cosas y hasta que no aciertas con el hechizo concreto que tiene que resolver el puzzle, no... Flipendo. Ahí está la figura. Esa figura.
mejor es como un cubo de Rubik que tengo que... Ahí, ¿no? O al revés. A lo mejor es como un cubo de Rubik. Vale, si le doy, entonces... Vale, míralo, vale. Es como un cubo de Rubik. Vale, ya lo he entendido. Ya lo he entendido. Influye el ángulo en el que le dispares a esto. Entonces, si yo ahora quiero girarlo, si le doy desde aquí, lo coloca ya bien. Vale, ya lo entendí. Ya lo entendí. ¿Dónde está la solución? No está aquí, o sea, tiene que estar... Vale, ahí. Y está con la flecha apuntando hacia abajo, o sea que simplemente tengo que darle 2 veces desde aquí, creo. ¿No? ¿O dónde lo ha dejado ahora? No, ahora está con la flecha apuntando hacia arriba. Ahí está. Vale, este ha sido complicadillo, la verdad. He tenido puzzles de estos más fáciles. Pero bueno, una vez que ya le pillas el truco, ya sale solo. Vale, pues ya está. Y hay una cueva aquí abajo. Me renta... Aprovecho y voy a ella. No hace falta. Ya que estoy aquí, voy a echar un vistazo. No creo que tarde mucho. Confringo. ¿Por dónde? ¿Puedo salir de aquí? Subiendo aquí, ¿no? No sé, hay algo que no estoy viendo. Pues ya hasta ahora solamente eso. Tiene que haber algo más, ¿no? ¿Por aquí puedo subir? Hay como una casita ahí, ¿no? No sé si puedo... No sé si hay algo más que puedo hacer. Voy a echar un último vistazo y si no me voy. Ahí no parece que haya nada. Y aquí... ¿No? No, vale, pues ya está, no sé. No veo nada más. No pasa nada. Vamos a volver con el duende ya para completar la misión y listo. Tengo viaje rápido. ¿Dónde está el duende? Ahí, vale, pues sí, vamos a hacer el viaje rápido. Wonder if I'm safe to explore in there. Vale, aquí está. I retrieved the helmet from the Ashwinders. Well done. This is sure to impress Ranrock. The helmet shines even more brightly than I imagined. The etchings, the contour of the profile, remarkable. It looks stunning, Lodgok. I see why you wanted it back. You did the thieves a service by recovering it. I know many a goblin who would have killed for it. Ah, then I'm glad to be rid of it myself. Thank you. This should earn Ranrock's trust. I will take it to him immediately. It may distract him from his search. His search? It is merely an inkling. You have impressed me greatly, friend. I am glad that I trusted you. No me termino de fiar del duende este. We shall speak soon. Best to keep our arrangement quiet for now. Many will not believe that our aims might possibly be aligned.
No me termino mucho de fiar. Vale, quiero mirar porque me suena que aquí había... ¿no? Aquí cerca... Sí, mira, había otro puzzle de estos. Vamos a hacerlo. What do you have in store for me this time? Resolviendo estos puzzles desbloqueo también nuevo espacio para llevar ropa en el inventario. Hello, para que me friend. miren bien. I wonder if you might stop by the Three Broomsticks when you can. I would like your help with something. Flipendo! As I mentioned, my sister Anne misses Hogwarts. And she has... Confringo! I'd like to take you up on your promise to visit her. I'm heading to Feldcroft soon, so I'll look forward to seeing you there. It's just south of Hogwarts. By the way, I hope you're faring well with the blasting games. It's still one of my favorites. No sé cómo solucionarlo. Wingardium Leviosa. I've asked Deke to assist you in using the room to further your studies in that regard. Please meet him there when you can. Vale, me están dando un montón de misiones secundarias. No tengo ni idea de cómo sacar esto de aquí. O qué tengo que hacer exactamente con el ópalo. I've not heard from my Uncle Roland in quite some time. I've been beside myself with worry. Could you meet me in the courtyard? Adelaine Walks. ¿Quién narices es esa chica? No la he visto en mi vida. De repente me han bombardeado aquí con misiones secundarias. Vale, ¿hay alguna forma de solucionar esto? Tiene que haberla, pero... A lo mejor es algún hechizo que todavía no he desbloqueado, ¿no? ¿Cómo puedo...? Revelio. Glacius. Confringo. No sé cómo puedo... Descendo. Levioso. Incendio. Voy a probar de todo. Defendo. ¿No? Accio. Capulso. Reparo. Wingardium Leviosa. Lumos. Pues ni idea. Flipendo. Ni idea. A lo mejor es un hechizo que no tengo todavía. Porque este puzzle me suena haberlo visto también en otro lugar y no fui capaz de hacerlo. A lo mejor necesito bombarda o algún hechizo que todavía me falta por tener. Vale, pues vamos a ver qué misiones tenemos. Reúnete con Dick. Reúnete con Sebastian en Feldcroft. Dile a Dick que ya podéis partir. Me da hechicería de invocación. Reúnete con Sebastian. Le prometí a Sebastian que nos veríamos en Feldcroft. Tiene la esperanza de conocer a alguien que puede... conocer a alguien que pueda alegrar a su hermana Anne. Pero en Feldcroft está ocurriendo algo siniestro. Dick quiere enseñarme a usar el... trincasaco. No sé qué es. El trincasaco para rescatar animales mágicos. Esto puede estar interesante. Rescatar animales mágicos. Vale, podemos hacer esto por el momento. Y luego vamos con Sebastian. Tenemos que ir a donde, a Hogwarts. Vale, pues vamos para acá. Sala de Herodiana. Habla con Sophoria Franklin. Una misión secundaria. Vale, vamos a ir de momento aquí. No sé cuál será el punto más cercano. Vamos a ir de momento aquí y vamos viendo. A ver dónde podemos ir. It didn't bother me. I swear. Good. I'm sure they likely hadn't heard the house call. Tenemos la misión secundaria. I don't feel well. Why don't you... Can I help you? I believe you can. I'm Sophronia, by the way. And I need help from someone who's at least a 5th year. Are you familiar with Herodiana Byrne? Don't answer that. Of course you're not. No one seems to know of her but me. She's only the single greatest Depulso master of all time. Even taught at Hogwarts, briefly. How interesting. I'm amazed I've never heard of her. It's a travesty she's not more well known. I often read about great witches in my limited free time. There are many. Whilst reading about her, I learned that she built a secret Depulso training room here at Hogwarts. But in typical clever Herodiana fashion, one cannot access it unless one knows Depulso, which of course, 3rd years aren't taught. And you're a 3rd year, so... Quick one, aren't you? According to what I've read, her signature outfit may still be there. I would love to see it. Would you get Herodiana's signature outfit and show it to me?
If you tell me where to go, I'll see what I can do about it. Simply go to the Hall of Herodiana. It's at the base of the Defense Against the Dark Arts Tower. There, you'll find a series of Depulso puzzles concealing pieces of Herodiana's ensemble. Very well. I shall let you know if I find anything. I can't wait to see Herodiana's famous ensemble. Perhaps I'll make myself a copy. Vale, de todas formas no quiero hacer esto ahora. Vamos a Suppose I volver a should look for cambiar. that. No quiero hacer esto ahora. Vamos a hacer esto. Fronia told me about. It does sound interesting. Lumos. Si luego saber que está en la sala de los menesteres, puedo hacer TP directamente ahí. Deke! Ah, Deke is so happy to see you. Deke noticed this bag in the room the other day. You must need it to help with your schoolwork. Deke has seen one of these before. Deke calls it a knapsack. ¿Qué ha sido eso? Perfect for gathering and transporting beasts. Ah, vale. Literalmente es una aspiradora de animales. Pleasant little breeze. I have been thinking about something Professor Howen said in Beasts class. That I should study as many beasts as I can on my own time. She also mentioned that poachers have been active in the area. So, perhaps the beasts will be safer with us than out on their own. Precisely what Deke was thinking. You see, the room knew exactly what you needed, and luckily, Deke can show you how to best use the knapsack and where. Vale, pues ahora sí que Come voy a along, then. poder criar animales ahora. Our first stop will be beyond the castle grounds. We can leave now, or you can come and find Deke when you're ready to go. Vale, sí, antes de irnos, un segundo, voy a revelar objetos que tengo aquí. Y luego tengo aquí también, hice una cosecha de plantitas. Esto, no sé si lo llegué a enseñar, pero vamos, cambié toda esta habitación, la limpié. Y puse aquí una zona llena de pociones para preparar pociones. Y luego aquí unos maceteros para cultivar algunas plantas. Vale, pero lo dejé ahí todo muy verde y con mucha vegetación ahí muy bonito. Y luego esto ya digo, dejé simplemente esto para identificar los objetos. Luego ya cuando vaya desbloqueando más cosas, pues iremos llenando la habitación. I'm ready to learn how to use the knapsack. Perfect! Deke loves an outing. A nasty poacher. Deke hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. Oh, it was during those days that Deke first saw a knapsack. It'll be nice to see one used for good. We have arrived. Deke enjoys coming here to watch the beasts, especially the potful of puffskeins nearby. It will be nice to keep them safe. All you will need to do is get close, direct the open knapsack toward the puffskein, and in it'll go. All right. Voy a tener que equiparlo también. Joder. Ay, me corta un poco los planes esto de los hechizos, pero... Vale, dejamos esto siempre por defecto para poder utilizar cosas que tengo aquí. Luego, quiero tener aquí mi combo fuerte para las peleas. Y luego yo creo que me interesa tener esto también para resolver algunos puzzles, quizá.
Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner estos dos aquí. Y luego vamos a tener otro de utilidad que sea esto y Wingardium Leviosa. ¿Vale? Y luego ya, luego mi combo para las peleas. ¿Cuál es mi combo para las peleas? Era Flipendo, Difindo, Glacius y Confringio. Vale, eso por un lado. Y luego tener otro combo para los enemigos que puedo... No sé si poner otro combo temporal. Puede estar bien tener Levioso, pegar unos golpes, luego meterle de pulso. No sé. No sé, de momento lo voy a dejar, yo creo. De momento voy a dejar estos dos iguales. Luego ya veré si hago algún cambio. Vale. Y los tengo que dar de comer, supongo. Deke hasn't seen this many plants here before. Tengo que primero cazarlos y luego... You got one. Puffskin. Vale. I managed to rescue a puffskein. You can rescue as many as the knapsack will hold. Poachers capture puffskeins and, well, Deke isn't sure what they do with them. Deke is certain they will be safer with you. Now, not all beasts will be as simple to rescue as a puffskein. Deke suggests you next find a beast that can fly. A jobberknoll, perhaps. All right. Where would I find one? Deke knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. But we must be careful. Deke has seen poachers in the area recently. Deke will meet you there whenever you're ready. Vale. ¿Cuántos puedo...? Professor Howard will never believe this. No sé cuántos puedo llevar conmigo. A ver, ¿ocupan espacio en el inventario o algo? No creo, ¿no? Monturas voladoras. No sé cuántos puedo llevar. A lo mejor lo pone en la descripción. Ah, mira, vale, aquí, ¿no? Puedo llevar estos, que son 6 por 3, 18 y 2, 20. Everything's all right now. Revelio. Tú. Settle yourself. I mean you no harm. Vale, creo que no hay más. Creo que no hay más de momento. Vale, vamos para allá.
These rocks have seen better days. Hello, Deke. Shall we continue? Oh, good. Deke was worried about you, what with all the poachers in the area. Perhaps we should work quickly. The jobberknolls are just here, in this large tree. If it's helpful, Deke has seen Levioso used to slow flying beasts. Easier to get in close and use the knapsack. Vale. Then I shall go and rescue a jobberknoll. Good luck. Deke will be waiting. No tengo levioso, pero bueno, yo creo que... ¿Qué árbol? Ah, vale, ese árbol. There. Not going to hurt you. No need to be difficult. I mean you no harm. I'll look after you. Vale, ¿puedo coger uno más para completar la misión esa? Professor Howard will never believe this. Vale, desafío completado, rescatar animales. Desbloquear alguna mejora por haber hecho esto. A lo mejor la capacidad de los que puedo llevar o... no sé. Rescata 10 animales. Hechicería de colmena de Billy Wings. Hechicería de repique mágico. Y luego tengo unos desafíos bloqueados, ¿vale? Página de guía de campo en Highlands. Conseguir rastros de fuego de magia antigua. Reventar grupos de globos. Plataforma de aterrizaje. Y resolver pruebas de Merlín. Misiones. Completar tareas. Completar misiones de la historia. Vale. De combate. Rivales infames, que asumo que son como jefes. Vale. ¿Hay alguno más? Revelio. Hay uno ahí arriba. No sé si llego. No llego. Settle yourself. I mean you no harm. Vale, yo luego imagino que podré liberarlos en la sala de menesteres, quizá. I rescued a jobberknoll. Deke hopes your jobberknoll finds the knapsack nice and cozy. Poachers want them for their feathers, and are not kind when they gather them. Are there any other beasts nearby? Just one that Deke knows of, a herd of moon calves. They live in a clearing of trees up this footpath. Deke will see you there.
What are you up to now? Hello, Deke. Is this the clearing you mentioned? It is. Moon calves gather near the large tree with the spiral pattern in front, but only under the light of the moon. So, unfortunately, unless you have a way to hasten time, you might sometimes have to wait until nightfall to see them. I shall go and find a moon calf then. Deke will be waiting for your return. Vale, pues podemos hacer que sea de noche. Ah, estos son. Una cosa, puedo hacerme invisible para que no se asusten. No, you don't. Wingardium Leviosa. There. I'm not going to hurt you. Son muy rápidos los bichos estos. Do Muy bien cooperate, cuando won't eso. you? Wingardium Puedo Leviosa. stunear con el Wingardium Leviosa. Revelio. Wingardium Leviosa. Vale, lo stuneo. Everything's all right now. Revelio. Wingardium Leviosa. I'll look after you. Revelio. Now. I'm only trying to help. A ver si me escapa. Wingardium Leviosa. Tengo que tirarles Wingardium Leviosa primero, si no se escapan. Professor Howard will never believe this. Revelio. Wingardium Leviosa. Settle yourself. Revelio. Wingardium Leviosa. Vale, Revelio. quedaba uno por ahí. Sé que no hace falta cogerlos todos, pero... ya que estoy... Wingardium Leviosa. There. Revelio. Vale. Ciervo no voy a poder, ¿no? No, los ciervos no puedo. It was a bit trickier than the others, but I have a moon calf now. Another beast, safe and sound. Shame we didn't see the moon calves dancing. It's a marvelous sight. Deke supposes you're finished here.
He'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. All right. Deke will meet you back in the room whenever you're ready. Revelio. Vale, pues ya me marcan el mapa donde son los nidos. Vale, pues volvemos a la sala de los menesteres. Mapa. Hogwarts. Sala secreta. Deke hasn't seen this many. There you are. Now, we need to show the beast you rescued their new home. But, not enough room to let them out here. Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do at all. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. Se va a abrir una nueva... What exactly did you think of? Heavens! You've done it! But what is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. Meet you inside when you're ready. Tengo mi propio patio. Míralo. Look at this. It's amazing. Where are we, Deke? It seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort. Oh, your beasts will be quite comfortable here. They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them. Let them see their new home. Animales activos. Pero solo puedo tener 12. Solo puedo tener 12. Vale. Porque hay algunos... Porque este tiene como una estrellita. ¿Veis que pone el nombre? Pone Mooncalf hembra. Y aquí pone Mooncalf macho y una estrellita. ¿Eso por qué es? Porque es shiny. A lo mejor. Es especial. ¿Veis? Tiene como una estrellita. Son especiales. A ver. Añadir animal al vivero. Vale. Ah, solo puedo elegir uno de cada. Uno de cada especie. Vale, vamos a poner al pájaro shiny este también. Y de estos, ¿tengo algún shiny? No, no son shiny. Pues vamos a poner al chiquitito este. Me gusta, Puffskin. La hembra, otra hembra. Vale. Deke thinks the vivarium will be a fitting new home for your beasts. Indeed. I only hope we'll have enough space for all of them. Deke hopes so too. But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any beasts that the room can't hold? Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for them. Speaking of care, beasts that are well fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskein hair, for example. If you gather some magical materials from your beasts, Deke can show you how to use them. Very well. I shall let you know when I have some. Vale.
Most excellent. ¿Dónde está el pájaro? Ahí. Ah, mira, cada 25 minutos me da pelaje. Vale, me falta la pluma. Nunca sé dónde está el pájaro. ¿Dónde está el pájaro? ¿En la cueva y todo? ¿Hasta dónde lleva? Cofre aquí. Vale, necesito la pluma del pájaro, pero no sé dónde está. Revelio. Ah, está allí, ¿no? Vale, ya tengo los ingredientes. I've collected some magical materials, Deke. Now, Deke can show you how to use them. First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. An enchanted loom? Exactly. It will allow you to use your magical materials to weave magic into the very threads of your clothing, making your clothing more useful in a variety of ways. Para la ropa. Why don't you try it? Deke thinks you'll be impressed with what the loom can do. I'll go and experiment with the loom now. Vale, los accesorios para la ropa. Telar encantado. Vale, cada 25 minutos tengo esto. ¿Puedo liberar más animales? Vale, podemos liberar un par de cada, ¿no? Un macho y una hembra. Tengo ya un macho Munkal. Podemos liberar a una hembra. Hay 4 especies en total, ¿no? Vale. Luego otro pájaro, tenemos una hembra, pues liberamos a un macho. Este mismo. Y luego Puffskin, lo mismo, tenemos una hembra. Pues el macho este. Así o de momento... A ver, puedo tener en total 12 animales activos. O sea, puedo tener 3 de cada especie. Pues 3 de cada especie. Vamos a poner 3 de cada especie. Este que es bonito. Y este que es de otro color distinto. ¿Os puedo como ordenar para tenerlos un poco...? No. Mover al inventario, invocar... Vale. No quería. I'll look after you. No quería hacer eso. No quería hacer eso. Alimenta y acicala. Vale, si los tengo alimentados y acicalados, le me dan el pelaje. Pelaje de Puffskin. Y pelaje. Vale, ¿están contentos ya todos? ¿Tú eres la nueva? Sí, tú eres la nueva. Toma. Y me quedan los pájaros, ahora los busco. Vale,
Vale, tú estás contento, tú estás contento, tú también estás contento. Vamos a los pájaros. No te vayas. Pluma y pluma. Vale, ahora sí creo que ya están todos contentos, ¿no? Lo puedo ver... ¿cómo es? Con la H. Vale, sí, todos contentos, todos cepillados, con comida. Perfecto. Vale. Entonces el resto los puedo llevar a la tienda esta y que los cuiden allí. Vale, invocar el telar encantado. Necesito entonces... necesito venir aquí, poner esto, utilidad, telar, refinador de materiales, vale, vamos a poner el telarlo primero, vale, el color blanco, verde, lo vamos a poner aquí. Vale, ¿qué más? Refinador de materiales. Me da ópalo cada 10 minutos. Vale, ¿algo más? Mobiliario. Para exponer el libro favorito, nada. Produce un ingrediente vegetal. A ver. Cada cierto tiempo produce un ingrediente vegetal. Al azar, entiendo. Compostadores. Un compostador genera fertilizante de manera periódica. Vale, estos ya son los maceteros. Pequeño, mediano y grande. Vale, o sea, en este momento está. Y en pociones creo que también desbloqueé cosas. La maceta esta saltarina, que no sé qué hace. He alcanzado el límite para este tipo de objeto, no puedo colocar más. Vale. O sea, esto entiendo que fabrica una planta al azar.
fabrica fertilizante, que imagino que aumentará la producción de esto. Y luego esto creo que hace pociones al azar, ¿no? Vale. Entonces ahora con el telar puedo añadir atributos a la ropa. Antes voy a mirar la ropa para no equiparme nada que no eso. 58, 48, 56, 54. Esto está no identificado. Un segundo, voy a identificarlo. Vale, de hecho es mejor que el que tengo ahora. O sea, perfecto. Vamos a ponerlo. 84. ¿Qué más? 82, 47, 60. Vamos a ponernos esto. 78, mayor daño con mandrágoras. Nah. Los trolls te infringen menos daño. 67. ¿Cuál es el que me pongo siempre? Este creo. Vale, ahora sí tengo el equipo que quiero tener. Entonces ahora me voy a alterar. Vale, el equipo cuenta con un medidor principal de las estadísticas de ataque y defensa. Utiliza materiales mágicos en el telar encantado para mejorar tu equipo y añadirle un segundo medidor de estadísticas o para aplicarle atributos. Puede rescatar animales nuevos en las guaridas de animales o desbloquearlos en las misiones. Los atributos nuevos se consiguen en los campamentos de bandidos. Vale. Entonces, por ejemplo, esto que tengo equipado. Mayor daño con Expelliarmus. Trolls te infringen menos daño. Mayor daño con lanzamiento de magia antigua. Mayor daño de la tentácula venenosa. Vale, por ejemplo. Este de la tentácula venenosa, que no creo que lo vaya a usar. Le doy a ver atributos. Y puedo elegir. No sé qué me inflige menos daño, mayor daño con crucio, mayor daño con incendio, más daño con magia antigua. Aumenta significativamente el daño de todos los hechizos de daño. Pero necesito el pelaje del bicho ese que no sé cómo se llama, que no tengo. Vale. Atributos por descubrir. Esto es muy interesante, ¿eh? Aumenta significativamente el daño de todos los hechizos. Pero claro, es nivel 3, o sea que imagino que solo lo puedo poner en ropa morada y dorada. O sea, ropa épica y legendaria. Solo puedo poner los atributos de nivel 3. Estos son todos de nivel 1. Vale, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Ok, y luego todos estos que no los he descubierto todavía. Daño con difindo, daño con crucio, con confrigio, bombarda. Todas las plantas, coles masticadoras. El medidor de magia antigua se llena más rápido, eso está bien. Luego ya de cada animal en particular. Oye, pues con la tontería, esta es de las mejores que tengo. Concentración. Es de las mejores que tengo. Aumentar el daño con todos los hechizos. Vale. Tengo que añadir sí o sí un atributo a una tienda de ropa. Y mejorar una prenda de ropa. Lo de mejorar, no sé si voy a poder... Ah, mira, sí, le puedo subir el ataque con una pluma de esto. Vale, ¿qué me interesa? Esto me sube ataque, esto me sube defensa. Esto también es defensa, ¿no? Defensa. Todo es defensa. Vale, lo único que me sube ataque es esto, pues lo voy a mejorar. Con una pluma, lo mejoro. Me sube el ataque a 6. Vale, luego necesito pelaje de escarbato y verrugas de sapo. Vale. Y ahora, añadir un atributo. Pues, daño con Expelliarmus, menos daño de los trolls, daños con magia antigua, tentácula venenosa. Esto lo voy a quitar. Atributos.
Vale. Y le puedo meter cualquiera de estos, ¿no? Mayor daño con magia antigua, daño con incendio, daño con crucio. Con magia antigua. Vamos a ponerle. Le doy. Y se lo equipamos. Perfecto. Vale, pues ya sabemos cómo funciona. I should show Deke. Ya sabemos cómo funciona esto. I use the enchanted loom, Deke. Wonderful. Will I be able to weave even more powerful magic into my clothing with the loom? You will, by rescuing even more powerful beasts. For now, however, Deke suggests you explore the vivarium and get to know the beasts you've already rescued. Thank you for your help, Deke. Vale. Pues muy interesante esto de los animales. Muy interesante. Para todo el tema de la ropa. Vale, quiero mirar también esto cómo funciona, porque ahora tengo fertilizante, yo lo cojo. ¿Y ahora qué puedo hacer con este fertilizante? Malva dulce, por ejemplo, yo le doy el fertilizante y mejora el rendimiento a 6, es decir, produce uno más. Vale, interesante. Creo que no lo necesito de momento. Creo que no me hace falta. Vale. ¿Qué más? Creo que ya está, ¿no? Deke hasn't seen this many plants here before. Y esto simplemente imagino que me dará ópalo y ya está. Vale, pues oye, muy chulo esto de las criaturas. Me mola. Pues seguiremos pillando si las encontramos. Vale, reúnete con Sebastian en Feldcroft. Vamos a hacer esto. Mapa. Y nos vamos al mundo. Y tenemos que ir justo ahí a la otra punta. ¿Tengo viaje rápido? Creo que sí, tengo viaje rápido. Sí, perfecto. Not sure how I'd fare in a little place like this. Vale, creo que aquí hay cofres que en su momento no pude acceder a ellos porque no tenía el alojomora de nivel 3. Y ahora debería poder acceder a ellos. Aloha, Mora. Revelio. Vale, hay una tienda, ya que estoy puedo aprovechar y vender los objetos que no necesito. An intruder! Hello, Mr. Ndi. Eddie Thistlewood sent me. Yes, he told me to expect you. Do you have the Chinese chomping cabbages? I have them right here. Oh, it doesn't appear that you do. How unfortunate. I do think Eddie's idea has merit. I'm not sure how many more attacks Velcroft can survive. ¿No tengo coles? What do you have for sale? What are we in the market for today? Anda, mira lo que me vende. Mira lo que me vende. Vale, pero bueno, de momento no lo voy a comprar aquí. Voy a intentar encontrar los Doing animales. business with you. Vale. Have I mentioned you're welcome to stop by any time? Aloha, Mora.
What do we have here? A demiguise. Revelio. Y un demi... Ah, mira, está aquí el demiguise este. Vale, ahora hago que sea de noche y lo cojo. Mine now, demiguise. Vale, vamos a hablar con Sebastián. You made it. Enjoying the view? Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on, I'll take you to my uncle's. This way. Feldcroft used to be a lot livelier. With Ranrock's lot wandering about all the time, everyone stays out of sight. Here we are. My sister should be just inside. Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. ¿Qué te pasa en la capa? Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts. Oh, dear Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother, and me, in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft, really, if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it.
Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. I'll do my best. I can promise to speak with him about it. Thank you. His search for a cure is futile, I'm afraid. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. Hombre, también tiene todo el sentido del mundo que él intente buscar una cura, ¿no? Mejor que no hacer nada. Yo ahí creo que sí que le apoyaría a Sebastian en buscar algo. That boy will fray my last nerve. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. I was about to check on Anne. Did I see you come from the house? How is she? She's all right. She said she was going to rest. Nothing can be done for her. Seguro que algo. It could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves any time soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. With all due respect, sir, hope could keep Anne's spirits up. You may mean well, but I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you'll remember what I've said. Good day. I ought to see how Sebastian's Estoy faring. con Sebastian en esto. Why will he not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. I'll admit, I wasn't expecting him to be so angry. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. How much longer are we expected to dig through this rubble? Ranrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. Only good wizard is a dead wizard in my book. Eat a big meal, you'll be slow. Coming back this way. But this is sad. Really, it is. Stupid one. I'm afraid of
You are thrown in the inevitable. I won't rest. No. Deserve that you did. Por no curarme. Pensaba que ya lo mataba y no necesitaba curarme. No me esperaba que hubiese otro detrás. Are you quite finished? Won't get away without us. You've made your last mistake. ¿Estás seguro? I'll bury you in the deepest pot. Flipendo. Your little magic tricks won't get back in. Flipendo. Flipendo. Places. Confringo. Well played. Let's get this over. Flipendo. I won't win. How nice of you to stop. Flipendo. Flipendo. Confringo. Flipendo. Flipendo. Places. Someone been taken out last? Confringo. You little. Was that just it? Leviosa. Places. A miss. Flipendo. Findo. Flipendo. Findo. I confess, that was a bit more than I'd bargained for. De repente I aquí tried to pedazo de warn pelea. Revelio. Parece que son unos pocos enemigos y de repente viene aquí todo el mundo. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone would be hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They seem to have set up camp here for a specific reason. Revelio. They have stations for everything. I've heard goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the Ministry isn't doing more. Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. It might be worth taking a closer look at the house itself.
This well looks familiar. Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. Es la visión que tuvo de los hechiceros al principio. Revelio. Cuando estaba todo esto como en sequía. Revelio. Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor, hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a port key. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Tells me they're after something bigger. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. Seems these journal entries are from Isadora's travels. I know it sounds strange, but... Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I have a rare ability to see whispers of ancient magic. I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. I knew you weren't telling me everything. Ancient magic. What does that even mean? I'm not entirely sure, but the Keepers have said that it's a powerful magic that should only be wielded by a select few. And you can wield it? I don't know, but Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. I'm tempted to hold my breath. A journal entry of Isadora's. I should hold on to this.
Why would the door lead us here? Sebastian, look. ¿Un cuadro, un mapa que hay que completar? Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. Son como los rastros de magia, ¿no? Anything helpful in the note? A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not? Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Cian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Till then. Vale. Vale, pues por el momento creo que no podemos hacer más. De la historia principal, veis, lo tenemos como bloqueado. Imagino que más adelante encontraremos... Nos mandarán un correo, nos dirán alguna cosa para seguir. Pero bueno, de momento... Tenemos algunas misiones secundarias de troll. Visitar lugares... Ahora que se ha abierto el cofre de la casa, debería contar lo que he descubierto a Nelly. Encuentra la sala... Entrada a la sala de Loriana. Una cueva aquí con unas arañas. Hablar con Imelda. Hablar con Sirona otra vez. Vale. Pues nada, imagino que ahora me darán alguna misión. Voy a salir de aquí y asumo que me darán alguna misión ahora. Meet me near the Sí, mira. ruins of Falbaton Castle. After dark. Do not tell anyone. Las ruinas de Falbatron. De todas formas, quiero ver qué hora es. Las 9:30. Vale, puedo estar como media horita más, quizá. May I remind you that I did not break rules and run around the castle after Cassio? Duncan owes his reputation to you. Revelio. ¿Con quién tenía que...? Awful when they ask you a question, Me ha though, isn't salido it? aquí que tenía una misión secundaria, que tenía que hablar con alguien. Anda, mira, ¿y esto? ¿Eso estaba antes? This must be the entrance to the Hall of Herodiana. Vale, esta es la misión secundaria esa. Es que eso creo que no estaba antes, no me Hall suena of Herodiana. Better go inside and find those puzzles. Now to see if Herodiana Byrne was as good as Sophronia said she was. Vale, esto puedo moverlo. I see. The switch reset everything. Resetea el puzzle. Good to know. Ups, ¿me he muerto? Me he muerto. Vale, no me esperaba que fuese a tirar con tanta fuerza.
first. Vale, necesito tirar de eso y no morir. Acei. Hay un cofre ahí. Hay un cofre ahí. ¿Puedo acceder de alguna forma? Desde aquí no llego, ¿no? Acei. Depulso. Acei. ¿Cómo puedo...? Necesito que algún bloque se quede aquí colocado, ¿no? Depulso. ¿Puedo hacer que algún bloque se quede ahí colocado? Acei. Empujando esto para atrás. Depulso. ¿No puedo? Si hay hueco, ¿por qué no lo puedo empujar para atrás? Acei. No me deja. Depulso. Y esto empuja todo el bloque entero. Acei. Quiero coger eso de ahí, ¿eh? No me voy a ir sin coger ese cofre. Aviso. Puedo empujar esto a la vez y salir volando. No va a pasar, ¿verdad? Depulso. No puedo empujar esto. Vale, vamos a pensar. Vamos a resetear esto. Vamos a pensar cómo lo hacemos. Vale, empezamos con los dos bloques aquí. Y otro ahí. Vale. Vamos a pensar un poco. Si yo empujo esto para allá... Vale, ¿qué pasa si yo ahora tiro esto para allá? No. No quería hacer eso. Espérate. Esto ahí. Esto ahí. Era esto para acá. Eso. Vale, si yo ahora tiro de esto. Vale, ahora puedo empujar esto para allá. Ahora puedo empujar eso para allá, que antes no podía. Vale, y si ahora lo traigo hacia aquí. Puedo subir, ¿no? Dime que puedo subir. ¿En serio? ¿En serio no puedo? Otra vez, no quiero hacer eso. ¿Y si empujo este bloque ahora de arriba para acá? Ah, pero lo coloca aquí.
Vale, a ver, creo que si yo ahora tiro de esto para acá, lo coloco ahí y ahora lo llevo aquí. Ahora sí debería, ¿no? Ahora sí. Joder, todo para una prenda de ropa. Una prenda de ropa peor de la que ya llevo puesta, que no me va a servir para nada. Aquí. I think I'm getting the hang of this now. Just one left. ¿No puedo empujar esto para allá? Aquí. Hay un cofre ahí. Vale, hay un cofre ahí. O sea que tengo que traer esto. Aquí. Ah, claro, pero no puedo separarlo, ¿no? Están unidos. Están unidos, no puedo separarlo esto. O sea que lo tengo que traer por aquí. ¿O no? Sí, lo tengo que traer por aquí, ¿no? A ver si yo tiro de esto para acá. Claro, es que no, se encaja, tengo que ponerlo. Vamos a ponerlo. Ahí se queda encajado, lo tengo que empujar hacia atrás. Vale, y ahora tiro de aquí. Aquí. Se queda ahí. Necesito que se quede apoyado ahí para poder traerlo hacia ese lado. Vale, creo que ya sé cómo puedo hacerlo. Tiro de esto para acá. Ahora tiro de esto para allá. Ahora lo pego ahí a la pared. Lo atraigo. Lo traigo ahí. Y ahora lo traigo aquí. Perfecto. Desde aquí debería poder saltar. O tengo que empujar quizá, ¿no? Bueno, es que si lo empujo a lo mejor no puedo. Vale, sí, llevo desde aquí. Vale, y ahora ya. Vale, necesito ir por pasos. Primero necesito colocarlo aquí para saltar a ese lado. Hay que ir por pasos. Entonces, primero. Aquí. Necesito. Vale, sí, hay que resetearlo. Ya está, ya está. Necesito. Ahora necesito empujar esto para allá. Aquí. Vale. Ya necesito empujar esto para allá. Y eso ahí. Aquí. Para yo poder venir aquí y colocarme aquí. Y ahora que estoy aquí, tengo que volver a hacerlo, lo que he hecho antes. Coloco eso ahí. Aquí. Esto aquí. Y esto aquí. Y ya está. Vale. That's the last of them. Seems I was a match for Her. And this must be the last piece of Herodiana's ensemble. It is remarkable. No wonder Sophronia wants to see No this. estaba mal el puzzle. Estaba guay.
¿Qué más? Me sigue marcando la misión. ¿Por qué me sigue marcando la misión esta? Reúnete con Nati, asiste a clase de astronomía. Wingardium Leviosa. Han visto a Sebastián y a Ominis discutiendo en el gran comedor. Debería averiguar lo que pasa. Secuestro de Coles. Llaves de sala de día. Vuelve con la chica esta, que acabamos de resolver el puzzle que nos ha pedido. ¿Dónde está esta chica? Sophronia, I solved all the puzzles in the Hall of Herodiana. Incredible! Then you found Herodiana's outfit. May I see it? Toborde. Of course. Behold. Oh, how grand! You'll look as majestic as Herodiana herself, the greatest Depulso master of all time. You're my second favorite hero! Vale, tengo una clase. Tengo una clase aquí arriba. Astronomía. Luego, ya que estoy me pilla cerca, podemos ir a la clase. ¿No? ¿O dónde es? Esto se puede encender. Confringo. Sí, mira, tengo aquí la clase de astronomía. Pues ya que estoy, lo hacemos en un momento. It's not even magic. And your reading is the dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Ladies, Professor Shah. astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Here, I can adjust that for you. No, bring it into focus on your own. Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? Dismissed. Hello. I don't believe we've met officially. I'm Amit. I'm something of an astronomy buff. Hello, Amit. It's nice to meet you. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. That's very kind of you, Amit. Are you sure you won't need it? I'm certain.
It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplar. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. Más misiones secundarias, huele. Busca el telescopio de Amit en el almacén. Put off my stargazing as long as I could. Oh, good that did. This was his old telescope. Looks practically brand new. A pristine night. Professor Shah, I'm interested in learning more about astronomy. It is increasingly rare to find a student who seeks after things celestial, of their own accord. But if you truly desire to chart the courses of the cosmos, you must rid your mind of the terrestrial babble of others. We ourselves are not unlike blank star charts, you know. Empty canvases waiting to be inscribed with all that the universe has to offer. Do you understand? Supongo. Thank you, Professor. I look forward to stargazing. I am glad to hear it. Should be a stellar night for it. The perfect night for... I have the telescope. It's nicer than I'd expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes, what is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. Sí, he visto algunas. I believe we could use it to find hidden constellations. Vi algunas explorando por Hogwarts y no sabía qué hacer con ellas. Pero parece que ahora vamos a averiguarlo. And you need someone to help find it. I do. Are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd Sé que rather hay una get spit cerca at by del a stone invernadero. than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. No need to convince me. Let's get going. Brilliant. You won't regret it. Shall we? The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it. Onwards we go. Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. Revelio. It's not that creepy out here at night, is it? The Gobstones Club are cowards. Ah, mira, ahí está la mesa. Es eso de allí. A little foreboding. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Oh, of course. It's just not as tidy as I expected. Confringo. Revelio. Venga, hombre. Oh no, not this close to school, Amit. Está tardando en llegar. Confringo. ¿Viene o no viene? A ver, mira. Se teletransporta otra vez de las puertas. Look, there's a table. I think you should do the honors. Go on, try it out. The constellation should appear near the center of your view. Tengo que hacer que cuadre o... As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart.
Voy a hacer un poco más de zoom, yo creo. I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Thank you, Amit. I look forward to reading them. And I look forward to writing them. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope, don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Thank you. You are welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. Vale. Mira, voy a ir volando porque cuando estuve ayer explorando vi otra mesa de estas aquí cerca. Y claro, estuve comiéndome la cabeza y no sabía qué tenía que hacer. Y ahora, claro, ahora tiene sentido todo. Estaba por aquí. Sí, mira, aquí está. Knowing Amit, he's likely studied here. A ver. Uf, ¿cómo cuadramos esto? Tiene que ser algo así. Ahí más o menos. Listo. Vale, ya está. O sea, no sé dónde hay más. Solo me acuerdo que vi eso. Vale. Pues ya está en principio. Creo que lo voy a dejar por aquí. He asistido a la clase de astronomía. Me queda reunirme con Nati. Y luego esto de hablar con Sebastián porque ha estado discutiendo con alguien. ¿Qué hora es? Veo por si tengo que por irme a hacer la cena y tal antes de que se haga muy tarde. Son las 10 menos 10. Podemos mirar lo de Nati en un momento. Podemos mirar lo de Nati en un momento. ¿Dónde era? Parece preocupada por alguien. Esto es una misión secundaria. ¿Dónde está lo de Nati? Esto también es otra misión secundaria. ¿Estará en Hogsmeade? Ahí. Vale, vamos a hacer esto rápido. I've always said that travel broadens the mind. Revelio. Psst, over here. Quietly. I'm glad that you received my owl. We need to stay low and remain quiet. Natty, what's going on? Why are we all the way out here? As promised, I did some investigating to find out what Harlow is up to. I followed him to the Hog's Head. I noticed him reading a letter. All I could see was that it was signed by and bore the seal of Victor Rookwood. And one other thing. Harlow mentioned you to his colleagues. They did not mistake you for someone else, did they? No, they didn't. Rookwood and Harlow are after me. Why did you lie to me? And what do they want with a Hogwarts student? Professor Fig told me to keep things quiet, but I know I can trust you, Natty. Rookwood and Harlow want something Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before I came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest.
Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it. And I've cast magic I can't otherwise explain. I know it's a lot to take in. It is. And I will have more questions. For now, it's safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. And we can help to take them down for good. That letter is the tangible proof that Officer Singer needs. It is why I followed Harlow here and why I wrote to you. I need your help to retrieve it. I'll help you find the letter, Natty. I'm glad to hear it. First, we must access the castle keep. I'll check the main gate, see if you can find another way in. I do not see any guards, but we should still try to be as quiet as possible. Harlow is here after all. How nice to see you, my young friend. Revelio. I wonder what that does. Depulso! That did it. Accio! Wingardium Leviosa! No. Revelio. Puedo elevarlo y congelarlo arriba, supongo que no. Accio! Wingardium Leviosa! Accio! Wingardium Leviosa! O sea, es que lo pongo aquí y ¿qué consigo con esta? Si no puedo subir. O necesito hacer otra cosa, quizá. Accio! Wingardium Leviosa! No sé qué otra cosa puedo hacer para... No puedo sacar la escoba, que sería lo fácil. ¿Hay ninguna otra... Revelio. ¿Hay ninguna otra plataforma que puedo utilizar? Es que no llego, ¿no? Depulso. No llego y no hay más plataformas. Accio! Wingardium Leviosa! No puedo rotar. Pues no gano nada rotando, ¿no? Si lo pudiese dejar congelado ahí, quizá. O así de pie. ¿Se queda de pie? Joder, no me creo que la solución era dejarlo de pie. Qué rebuscado. Revelio. Qué rebuscado, y más cuando los I need to find controles a way son into the tan... gatehouse to open the gate for Natty. Si los controles fuesen sencillos del Leviosa, pero es que encima con lo difíciles que son. Dead end. Must be another way in. Confringo! No puedo tirar magia desde aquí.
Defender! Depulso! That looks as if it might raise the gate. Revelio! ¿No puedo abrir esto? Depulso! Accio! Well done. I will be right up. I knew you could do it. This way. I will get the door. Loco, Mora. That is the main keep. My guess is that we'll find Hollow and the letter inside. We'll need to be careful once we get... I hear them. Yeah, restrain the beast! High Wing. Do you know that hippogriff? Get this thing back. Very well. New plan. I get the evidence and you free that hippogriff. Agreed? This is our chance. Go! Blast it! There's gotta be another way to get up to the roof. Somewhere. Revelio. Hay un cofre ahí arriba. ¿Puedo subir ahí de alguna forma? Sí. Otra vez haciendo este puzzle. Accio! Wingardium Leviosa! Accio! Wingardium Leviosa! ¿Hay alguna forma sencilla de poner esto de pie? Ahí. Sube, no. Mierda. Revelio. Esto es para bajar a la entrada, pero quiero... Accio! Wingardium Leviosa! Quiero poner esto de pie otra vez. Ah, muy bien. Accio! Wingardium Leviosa! Ahí. ¿En serio? Accio! Wingardium Leviosa! Depulso! Accio! Wingardium Leviosa! ¿En serio? Después de lo que me ha costado colocarlo, ahora no es la solución. Ah, y por aquí, quizá... Oh, no, no tiene pinta. ¿En serio no es la solución esto? Para subir ahí. Accio! No puedo volar tampoco. Joder, es que si así colocado no llego. No sé, estoy un poco confundido con esto de las cajas y tal. Se supone que deberías llegar, pero luego no llegas. Es un poco raro. ¿Hay algo aquí? Revelio.
dejándolo en otro sitio, quizá. Es que parece que se tiene que poder subir por ahí. Acei, Wingardium Leviosa. Acei, Wingardium Leviosa. Es que como que está hecho para ir. Pues no tengo ni idea de cómo subir ahí arriba, la verdad. Pero ya está, me quedo sin el cofre ese. Revelio. I hope Natty stays out of trouble. Depulso. Wingardium Leviosa. ¿Hay alguna forma de hacer que esto se quede ahí mientras...? ¿Hay alguna forma de que se quede eso ahí fijo? Pues igual... ¿O no? Not the safest place to sneak into. Digo, esto a lo mejor lo puedo dejar... Revelio. Petrificus totalis. Está aquí. No se puede llevar más pociones. Revelio. Ha venido el jefe ahí como riéndose en plan, ah, te he pillado, te vas a enterar. Y ha sido instantáneamente petrificado y a tomar por culo. Vale, reviento la puerta. Ah, no, la puedo explotar. Aloha Mora. Revelio. No hay nada. I hope Natty's having an easier time of it. Aloha Mora. Revenue. A ver hasta dónde lleva. Ok. You're going home in a wooden box! ¿Me ha visto? No me ha visto, Pues espérate porque le metemos insta aquí. Si no me ha visto... Anyone looking for troubles? Oh, I'm going to enjoy this.
No saben que estoy aquí, ¿eh? Bueno, ahora me están buscando, pero... no deberían saber que estoy aquí. ¿Se puede dar la vuelta? So hurrah, me lads in Rookwood times is glad. Know you're there. Está un poco bugueado ese, se ha quedado ahí un poco... A ver si se da la vuelta. Surprising how many nifflers you can find. I do have a Petrifico a los dos. ¿Le puedo tirar? Ah, no, desaparece. Aloha Mora. Oh no, Deke was right. We need to save you from these barbarians. El ornitorrinco. El ornitorrinco todo bonito. Escarbado. Me hace ilusión pillar el ornitorrinco. Revelio. ¿Puedo subir por aquí? ¿No? Está como pensado para subir. Parece. Revelio. Revelio. Highwing. It's all right. There we go. There you are. Come on. Hello, Mora. Hurry. Cuidado tirándome a Badakedabra, Ojo, voy a poder ir en montura a partir de ahora. Ho! Ho! There's the Hogwarts Express. Must be returning from an unscheduled run.
falta como una música, ¿no? Tenía que haber puesto aquí una música épica. Siendo la primera vez que montas en hipogrifo, ¿no? Hubiese molado. It's incredible, isn't it? Ahí ha faltado una música épica. Pero bueno. How exciting. It was exhilarating, wasn't it? I wasn't sure we were going to make it out alive. There was no need to worry. I had it all under control. Were you able to find the letter? Summoned it straight out of Hallow's hands. I will say, I did not expect to see him cast the killing curse at us. He won't forget this. Be on your guard. Of course. What did the letter say? That Rookwood's looking for a phoenix. Not sure where he will find one. But it also included Hallow's orders to inspect that castle for the poachers. Enough to connect Hallow to the crimes. I shall deliver the letter to Officer Singer. She'll have to do something when she sees it. Now, tell me, where did you meet these hippogriffs? I've only met Highwing before. Poppy introduced us. Poppy Sweeting knows a hippogriff. Of course she does. Poppy will be relieved to know that Highwing's safe. I came to the right person for help. My mother will be worried. I must go. Seek me out soon. I shall have much to tell you. Highway. Nuevo objeto desbloqueado. Nuevos espacios del inventario de animales desbloqueados. Puedo llevar más animales ahora. Vale, y para volar, imagino que simplemente... Away, Highwing! Away! Vale, qué guay. O sea que I no- have learned of a wizard who is being harassed by Hallow. He may be able to provide the evidence we need to take Hallow down. Ah, We should estamos en el speak with castillo him otra vez. together. Meet me at his home. ¿Esto qué es? Who lived here? Stopped by the room of requirement. Deke tells me he has something to share with you. ¿Puedo bajar? I assume you have news regarding Why don't we Vale, meet hago at esto the y lo map dejamos ya por chamber ahí. to discuss that and our next Completa la steps? batalla a tiempo. A tiempo. Capulso! Revelio! Capulso! Revelio! Vale, lo dicho, voy a intentar explorar este sitio ya y lo dejamos aquí. Tengo que ir a preparar la cena y eso. ¿Puedo entrar por aquí? Vale, esto está pensado para volar, pero no se sabe en el truco este. Vale, debería de faltarme uno. Me debería de faltar un rastro de magia. Voy a volar a ver si lo veo.
Ahí arriba, ¿no? Lo he visto. Aquí. Vale, tengo que acceder a ello desde... No, hay barrotes, por ahí no puedo entrar. Oh. Ah, mira, por aquí. Vale. That wasn't too hard. Vale, pues ya está, ¿no? Está Revelio. todo. Creo que ya está todo. Vale. Pues listo, lo vamos a dejar de momento por aquí, ¿vale? Entonces, estamos en el castillo este. Me queda aquí alguna cosita por hacer de la prueba de Merlín. Cosas de Nati aquí, pero vale, de momento. Lo siguiente que tenemos que hacer es la segunda prueba del guardián. Ir a la cámara de los mapas. Han visto a Sebastián y a Ominis discutiendo, esto lo veremos mañana. Nati ha oído hablar de un mago de Hawksville Bajo que está sufriendo el acoso de Theophilus Harlow, la mano derecha de Rockwood. Debería reunirme con ella, allí investigar. Vale, pues unas cuantas misiones de la historia principal. Entonces, si tengo tiempo fuera de cámara, haré alguna misión secundaria, quizá. Y en principio mañana tiramos con estas 3 misiones principales, ¿vale? La de las sombras del linaje con Sebastián, la de Nati y luego ya la historia principal de ir a la cámara de los mapas y hacer la segunda prueba. Así que yo creo que en principio con eso tenemos ya cositas que hacer para mañana. Y a partir de ahí ya iremos viendo. Pues listo, lo vamos a dejar por aquí y ya está, modo partida. Y mañana en principio, sí, digo, no creo que tenga todavía preparado... No creo que vaya a tener preparado para mañana lo que quiero hacer del Satisfactory, porque me quedan hacer bastantes cosas. Entonces sí, mañana seguramente en principio continuemos con el Hogwarts Legacy. Y ya digo, intentaré al menos una vez a la semana, si es que me da tiempo. Pero bueno, cuanto me dé tiempo, preparar lo que es el directo de Satisfactory para el día siguiente. Y en cuanto lo tenga todo listo, la fábrica o lo que quiero enseñar o lo que sea, pues hacemos directo de Satisfactory. Pero de momento, como no lo tengo preparado, pues seguramente mañana en principio seguiremos con el Hogwarts Legacy. Así que, vale, lo dejo por aquí, gente. Voy a asegurarme de que esté guardado todo. Lo dejo por aquí y nos vemos mañana con más. Chao.